الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام
يا كريم الأخلاق يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak, dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi falyuksirid du'a fir rakha'i." Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang. Dari Abu Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhan."
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Pinrang dan Bapak Wakil Bupati Pinrang, yang kami hormati Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan selawat dan taslim pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena pada Jumat hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sempatlah kita hadir bersama-sama guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga segala aktivitas kita mulai dari rumah sampai di masjid ini, begitu pula dari masjid ini sampai kembali ke rumah nanti, dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan bahwa insyaallah yang akan bertindak selaku khatib pada pelaksanaan salat Jumat kali ini adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Alamsyah Sabamiru STHI MTHI. Sedangkan imam Bapak Al-Ustaz Asad Rahman SS MHum dan Muazzin Nasrullah. Namun sebelum khatib naik ke mimbar, sebagaimana biasa kami dari panitia akan membacakan keadaan keuangan dan sumbangan-sumbangan yang masuk pada Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang. Saldo mutasi Jumat lalu, kami ulangi, saldo mutasi pada malam Tarwih lalu 26.129.300 rupiah. Pemasukan isi kotak amal malam Tarwih ke-20 3.443.000 rupiah. 3.434.000 rupiah. Dengan perincian kotak amal laki-laki 2.280.000 rupiah, kotak amal perempuan 1.150.000 rupiah. Berikut tanpa nama 100.000 rupiah. Jumlah pemasukan kita malam Tarwih ke-20 3.534.000 rupiah. Kemudian pengeluaran penyelenggaraan salat Tarwih 750.000 rupiah, penyelenggaraan salat subuh 250.000 rupiah. Jumlah 1 juta rupiah. Sehingga dengan demikian saldo terakhir yang tercatat pada panitia selama bulan Ramadan 28.663.300 rupiah. Selanjutnya pada kesempatan ini panitia menerima beberapa sumbangan melalui amplop. Yang pertama tanpa nama 50.000 rupiah. Kemudian dari keluarga almarhum Haji Abasse 50.000 rupiah. Almarhum Haji Ripai Sutara 100.000 rupiah. Hamba Allah untuk almarhum Hatta Andi Ahmad atau Pubiri 50.000 rupiah. Almarhum Haji Andi Noni Haris Pais 50.000 rupiah. Almarhum Andi Reza Pahlawan 50.000 rupiah. Berikut almarhumah Hajjah Maryama dan almarhumah Hajjah Jawati 50.000 rupiah. Hamba Allah untuk almarhum dan hamba Allah 100.000 rupiah. Kemudian untuk almarhum dan almarhumah Larome dan Ilawi masing-masing 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Jadi jumlah sumbangan langsung yang kami terima 650.000 rupiah. Kemudian pada saat ini panitia juga menerima beberapa amplop melalui sumbangan. Yang pertama tanpa nama 50.000 rupiah. Kemudian dari almarhum keluarga almarhum Dupakoro 150.000 rupiah.
karena Allah 100.000 rupiah. Kemudian almarhum Mangemba 50.000 rupiah. Almarhumah Marawiyah 50.000 rupiah. Kemudian dari keluarga almarhum M. Said 25.000 rupiah. Almarhumah Hajjah Radia 25.000 rupiah. Berikut dari keluarga almarhum Ballore, Hajjah Pelu dan Ibrahim, isi amplop 150.000 rupiah. Almarhumah Nur Hidayah 100.000 rupiah. Almarhumah Hajjah Salasia 50.000 rupiah. Berikut untuk almarhum Haji Samsuddin Jafar dan almarhumah Hajjah Beda 100.000 rupiah. Kemudian almarhumah Hajjah Daharia 100.000 rupiah, Hajjah Tika 100.000 rupiah dan almarhum Haji Ambodalle 100.000 rupiah. Berikut dari Haji Suardi Jamal, pahalanya untuk almarhum almarhumah Haji Jamaluddin Pallara, Hajjah Sabaria, Mutar Jamal, Saprudin Jamal, Subhan Jamal, Supardi dan Ade Siti Nur Haliza, isi amplop 250.000 rupiah. Berikut dari keluarga almarhum Hamka bin Sanja, almarhumah Isena binti Sanja dan almarhum Herman bin Hamka, isi amplop 100.000 rupiah. Dan yang terakhir dari keluarga almarhumah Ikram Adam Mursen bin Mursen, Hajjah Jamaria binti Masa, Puculi binti Siraung, Masa bin Parisi dan Haji Dawalo bin Lika, isi amplop 150.000 rupiah. Itulah beberapa sumbangan melalui amplop yang kami terima pada malam ini, jumlah sebanyak 1.450.000 rupiah. Demikian keadaan keuangan dan sumbangan-sumbangan yang masuk. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya sesuai dengan niat dan keikhlasan bapak-bapak dan para dermawan sekalian. Akhirnya atas nama keluarga almarhum dan almarhumah memohon kesediaan bapak-bapak dan jamaah sekalian untuk cindong ya tita membaca suratul Fatihah, memuaregi apalan baca Fatihata, angkaina terima roh almarhum dan almarhumah yang telah saya sebutkan tadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma utusan ila arwah wa ala hadhihi niyatis salihat. Al-Fatihah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wazidhu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabatahu wa ta'zima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان جزة الوجه العام وأجزل فيه الفضائل والأنعام وفضل الأيام على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الزلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال الأوامره واجتناب تواهيه ومن أوامر الصوم في شهر رمضان. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kami mengajak kepada diri sendiri dan jamaah semua untuk membenahi dan menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap perintah dan larangannya. Yang kedua, mari kita mensyukuri nikmat iman dan sehat yang masih melekat pada diri kita dengan cara memanfaatkannya semaksimal dan sebaik mungkin, karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat itu dari diri manusia. Oleh karena itu, semoga itu tidak akan menimpa diri kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kini kita telah berada di era kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Reformasi telah memberi angin segar bagi kebebasan tiap warga untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Hak-hak mereka untuk bersuara tanpa tekanan dan intimidasi telah dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan ini adalah sebuah anugerah besar. Di saat sebagian warga di negara lain masih terbelenggu kemerdekaan berpikirnya dan diliputi ketakutan menyampaikan pendapat, kita di Indonesia ini sudah beranjak dari situasi buruk tersebut. Bahkan kita punya peluang untuk berbuat produktif dalam berkarya, mempublikasikan ide-ide kita, bahkan kritik membangun terhadap kebijakan atau situasi yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun demikian Bapak sekalian, di balik kebebasan selalu ada tanggung jawab besar. Kebebasan tidak akan pernah berlaku mutlak. Ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata krama, dan ia mesti memperhatikan kepatutan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan dengan kondisi era media sosial saat ini, ketika semua orang bisa berkomentar bahkan berfatwa tentang apa saja yang mereka kehendaki. Masyiral muslimin rahimakumullah, media sosial itu ibaratnya seperti pisau. Ia penting sejauh dibutuhkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, pisau juga berbahaya ketika ia digunakan secara sembarangan atau untuk kepentingan yang tidak semestinya. Media sosial adalah sarana yang bisa membuat kita produktif dan kreatif, tetapi bisa juga mengecoh dan menyebabkan kemalasan. Media sosial bisa memfasilitasi kita untuk bersilaturahim dan menjalin keakraban, tetapi juga bisa memfasilitasi kita dalam merusak hubungan dan menyulut pertikaian. Media sosial memudahkan kita untuk belajar dan menimba banyak wawasan, tetapi juga bisa membuat kita gampang terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Dari sini kita sadar betapa pentingnya untuk berhati-hati menggunakan akun media sosial kita. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 kunci yang perlu kita perhatikan. Tidak gampang mengunggah atau memposting, tidak gampang menelan informasi, tidak gampang mengunggah sebelum dipastikan bahwa konten itu benar dan membawa maslahat. Bahkan benar saja seringkali tidaklah cukup tanpa jaminan bahwa konten tersebut tidak akan menimbulkan yang namanya mudarat. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengingatkan kepada kita semua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik ataukah dia diam sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pesan maha penting dalam hadis ini terlihat dari dikaitkannya perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di era media sosial sekarang ini, bunyi instruksi tersebut kira-kira selaras dengan nasihat yang mengatakan,
Jika kita tidak bisa membuat konten atau komentar yang baik di media sosial, maka berhentilah bermedia sosial, karena itu berdampak pada kesempurnaan imanmu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu godaan yang paling sukar untuk dihindari oleh pengguna media sosial adalah berkomentar atau menanggapi semua hal, terutama terkait isu yang sedang viral. Masalah muncul ketika mereka mengabaikan otoritas dan kelayakan diri untuk berkomentar. Padahal setiap topik pembicaraan memiliki ahli masing-masing. Ahli medis layak untuk bicara tentang kesehatan. Ahli fikih pantas bicara tentang hukum Islam. Pakar ilmu politik layak bicara terkait dengan hal politik. Tidak sepantasnya siapa saja bebas bisa bicara apa saja di luar kapasitasnya. Inilah yang dinamakan menggunakan kebebasan secara tidak bertanggung jawab, yaitu ketika para amatir ikut berkomentar sembarangan tentang apa yang dikuasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hadirin sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Faisilut Tafriqa Bainal Islami was Sindiqah, beliau juga pernah mengingatkan dampak buruk orang-orang tanpa keahlian yang ikut merespon isu. Beliau mengatakan, "Walau sakata man li ajlil juhar, kathural khilafu bainan nas, la yadri lakallal khilafu bainal khalqi." Karena orang-orang bodohlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang tanpa keahlian berhenti bicara, niscaya berkuranglah perselisihan di antara sesama. Hadirin sidang jamaah yang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Ramadan ini, kita seyogyanya bisa merenung sejauh mana kualitas selama ini kita dalam menanggapi suatu hal dalam media sosial. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas kita? Besar mana antara mudarat atau maslahat yang ditimbulkan? Bukankah ini momen yang tepat untuk puasa tentang apa saja? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa komentar tidak berarti bahwa kita mesti berhenti total berkomentar atau bermedia sosial. Tapi selayaknya bulan puasa, bahwa di bulan Ramadan ini kita tetap diperbolehkan untuk makan dan minum di waktu tertentu, yaitu di saat kita berbuka. Komentar di media sosial pun demikian halnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, sebaiknya kita membatasi diri berkomentar hanya pada isu yang benar-benar kita kuasai, pada fakta yang sudah jelas validitasnya, dan pada topik pembicaraan yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. Dengan puasa semacam ini, kita secara tidak langsung telah menjalankan imsak atau semangat menahan diri sebagai esensi puasa. Kita juga turut membendung konten negatif yang beredar luas di beranda media sosial, serta membersihkan konten dari unsur adu domba, dari unsur fitnah, ujaran kebencian, ghibah, dusta ataupun manipulasi. Semoga Ramadan kali ini kian menjernihkan hati dan akal kita untuk jauh dari sampah informasi, provokasi dan keangkuhan yang membuat seseorang menjadi tidak tahu diri. Ya Allah, tuntunlah pikiran dan jari-jari kami ke jalan yang Engkau ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمره وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنها معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والسلازل والسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة بنران إن شاء الله وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu i'tadilu. Shaf diluruskan dan dirapatkan demi untuk kesempurnaan salat kita. Salat jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وإن الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إن الله لسميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يوم السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخل جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا مولانا سبحان الله. سبحان الله الحمد لله دائما كريما الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبير. الحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله له لا شريك له على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. استغفر الله العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم يسر أمورنا وسهل أرزاقنا واجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.